So, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano manood ng NBA na libre sa mga ibang live channels like TNT, ESPN. Ang una nyo gagawin, punta lang po kayo sa browser nyo, i-search nyo po yung tv247.us. Yan lang po. Pag na-search nyo na po, what's this? Hanapin nyo lang po dun sa may pinakababa na TV 24/7. Ayan po. I-click nyo lang. Ayan, pag na-click nyo na, mapupunta po kayo dyan. May Discovery Channel, TNT, at marami pang iba. And take note, kada click nyo po, napupunta yan sa ibang site. Ang gagawin nyo lang po, ibaback nyo lang po. Then hanapin yung NBA TV. Ayan po, click nyo lang. Pag napupunta sa ibang sites, i-back nyo lang po ng i-back hanggang sa ma-play po yung yung pinaka mismong channel. Ayan po, gaya nyan. Click nyo lang po yung play button. Tapos back ulit. Yun. Ano lang po kadali. I-back nyo lang po hanggang sa ma-play. Ayun. Once na po na-play, pwede nyo lang po i-zoom. I-click nyo lang po yung yung zoom button. Ayan, hanggang siya pwede nang palakin. Ano lang po siya kadali. That's all.